Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Maradu komsi solkot sasudena amanginang dongan-dongan tu sude maradu pemirsa Rasyad TV na imulian ya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah semata kita madung berada di awal-awal bulan Ramadan. Hari Paupatkon. Semoga ini adalah menjadi Ramadan na terbaik, Ramadan umjeges pada Ramadan na lewat insyaallah. Di antara nikmat ni Tuhan ta na paling godang adalah ketika diakhirkan Allah ajalta sehingga bisa kita masuk bulan Ramadan. Maka alhamdulillahi wan ni'mah. Diakhirkan Allah ajalta sampai masuk bulan Ramadan. On dahat ilahin taufik mendapatkan bulan Ramadan. Mengilmui keutamaannya. Sungguh bersungguh-sungguh mendapatkan keutamaan keberkatan di Ramadan. Sungguh fa innahu faqad utiya khairan katsira. Sada hambai ilahan Allah madisia kebaikan na melimpah. Di pertemuan tanah lewat mai kita bahas menjelang Ramadan. Kajian ta adalah mengenai keutamaan ni bulan Ramadan. Sangat sendia kita menyambut bulan Ramadan. Bahaso keutamaan di bulan Ramadan ini palai bandingkan tu bulan-bulan na lain atau hari-hari di bulan Ramadan dibanding hari-hari di selain di bulan Ramadan, bagaikan perbandingan keutamaan ni Rasulullah tu persada di antara kita. Tidak dong bandingnya. Atau sarupa dapat perbandingan di Masjidil Haram Makkah palai bandingkan tu tempat-tempat na lain. Tidak dong bandingnya. Sekali salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 salat di selain bulan Ramadan, selain di Masjidil Haram. Oleh karena ini, alhamdulillahi wa ni'mah. Ilahin Allah, akhirkan Allah ajalta. Sehingga kita sampai menjumpai bulan Ramadan. Sehingga para sahabat najolo di dalam athar na sahih, kanu yad'una Allah sittata ashhur. Mereka najolo selalu memohon, bermunajat tu Allah. Pertemuan Allah kala itu bulan Ramadan. Selama 6 bulan sebelum Ramadan, pertemuan Allah kala sampai Allah umurnya itu bulan Ramadan. Maka on adalah alhamdulillahi wa ni'mah maradukum ku si solkat sasudena. Nah, untuk pertemuan taina sekalian, judul na kita bahas insyaallah mengenai hakikat ni puasa. Ahad do na idokon puasa di bagian syariat. Oleh karena ini on kajian insyaallah kirana mengalihin makna-makna hakikat perbaikan tu derita. Makanya kita bahas di dalam pertemuan pertama di bulan Ramadan. InsyaAllah kemungkinan adong kita 4 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan kita bahas mengenai hakikatus shaum. Hakikat ni puasa. Ahalang na idokon puasa. Karena bisa jadi iambang madung puasa ita hape ngapura na puasa na sebenarnya.
Dia ada syariat mendokon puasa ilang. Makanya ikhwani dan akhwati fillah, para pemirsa Rasyad TV yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Saum puasa secara lughah idokon para ulama adalah al-imsak, manahan. Masih idokon firman Allah Subhanahu wa taala, inni nadartu lirrahmani saumah. Ketika roh halak menuduh Maryam alaihi salatu wassalam, asolang lahir danak ngapro kawin ko sementara ayakmu pengen ngage na solabo umak mo pingage itu tukang zina. Ada sedang anakmu. Antara lain jawaban ni Maryam, inni nadartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya au dabo madung marnadar do Allah untuk menahan indah berbicara. Falan ukallimal yauma insiya. Itu rangkon ayaton makna saum, aku bernazar kepada Allah sauman untuk puasa. Itu rangkonia falan ukallimal yauma insiya. Mulai sadarion daerah berbicara tuan. Sang Arab berarti si pengarau bicara. Ima makna puasa secara bahasa, secara etimologi. Adapun secara syar'i, ahana idokon puasa, pala idokon puasa di bagasan ni agamatta, secara terminologi, secara istilah, maka idokon para ulama, puasa adalah al-imsaku anil muftirah, anil mufattirah. Min tula'il fajri ila ghurubi syams, ta'abudan ila Allah. Menahan diri. Sion perkara-perkara na membatalkan puasa, mulai sion terbit fajar shadiq, tulu al-fajar subuh, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Ta'abudan ilallah, dalam rangka maribadah tu Allah. Jadi bahat doha laki indah mangan, indah minum, tapi indah patunda ni PDKT, pendekatan tu Allah. Bisa jadi adong kalaki indah mangan dok minum, patunda ni indah dong panganon, indah dong minuman. Tapi on adong panganon, adong di si sa kamar danon, adong di si aek minuman di kulkasi bahat. Din istri na alhamdulillah cantik jelita. Tay indah disentuh. Aso mulai sion terbit fajar sodik subuh, waktu subuh, awal subuh, sampai terbenam matahari awal waktu maghrib, inde sentuh on be, padahal on setiap hari na halal do on. Tapi patunda ni maribadah tu Allah. Ta'abbudan lillah, dalam rangka pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, on mada naidokon hakikat puasa maradukum kusisul sasuden. Jadi manahan mangan, nda tola mangan, nda tola minum. Padahal bad do isi makanan dohot minuman. Tai indai tapangan, indai ta ini. Isi istri, isi suami, itahan. On sude mengharapkan mariman tu ganjaran nilehin ni Allah tu halak na puasa. Dahat mengharapkan pahala, dahat surga. Pahala keutamaan, mengharap banget tu Tuhan tak. So tarimoya on madanidokon hakikat puasa maradukom kusisol kot sasudenya. Usulul mufattirat, pokok-pokok na naisapakati ni para ulama hal na membatalkan. Itadokon nakin definisi ni puasa beribadah tu Allah dahat manahan perkara-perkara, menjauhi hal-hal yang membatalkan. Halangan yang membatalkan ini adong tolu usul, tolu hal na pokok na disepakati pembatal ni puasa. Nah pertama al-aklu, wathani asyurub, thumma al-jimah. Pembatal na pertama adalah mangan, kemudian minum. Na patuluan adalah ibadah diranjang. Marsetubuh akramakumullah antara suami dan istri.
Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum." Sannari mangan minum mahamu. Sannari fal'ana bashiruhun. Dekati umuma, datangi umuma istri-istrimu. Yani maksudnya borngin. Nah jolo di awal-awal yang bakon para sahabat indah tola mendatangi istri di borngin nyari. Maka idokon Allah, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sannari tola mahamu mendatangi istrimu. Idokon Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Mangan minum mamu sampai jelas tuhamu benang na putih sian benang na hitam minal fajar dari fajar. Nah maksud dohot benang putih adalah fajar shadiq. Benang hitam adalah maksudnya malam. Summa atimmus siyam ilal lail. Jadi idokon Allah Subhanahu wa taala, tola dohomu mangan minum, tola didatangi istrimu yu sampai jelas tuhomu terbit fajar. Shadiq. Fajar na padua. Arana fajari idokon para ulama adong dua. Fajar kadhib, fajar shadiq. Fajar kadhib on inda podo dilarang kita mangan. Tetap tola mangan terus. Ciri-ciri ni fajar kadhib on, so idokon fajar kadhib, fajar dusta. Roh fajar, roh cahaya yang bang nagit terbit matahari. Muncul ya cahaya yang bang managit terbit fajar, ternyata mago mulak. Mardusta iya, masih dokan fajar kadhib. Ciri-cirinya dokan Nabi ta kadzana bisirhan, bagaikan ekor serigala, vertikal ya, memanjang sono. Adapun fajar shadiq adalah ciri-cirinya adalah menyebar, muntasyir. Dari kiri ke kanan dia adalah horizontal. Datang fajar, menyingsing fajar, lalu keluar matahari, terbit matahari. Ondone maksud ahad ima, idokon Allah Subhanahu wa taala, kulu wa bashiruhunna, fal'ana bashiruhunna, dohot sanna ditola may datangi mo istrimu ni. Baru idokon Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ma kataballahu lakum. Cari homu ma ahanay ni boleh kon ni Allah tu homu. Jadi borngin tola mangan, tola mendatangi istri, kulu washrabu, tola mangan minum, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Sampai jelas tuamu benang putih dan benang hitam, yakni fajar, tulu'al fajar as-shadiq, fajar kedua. Thumma atimus siyam ilal lail. Jadi madung muncul terbit fajar shadiq, tahan mendatangi istri, itahan mangan minum dalam rangka ubudiyah, penghambaan, penghinaan, mencari keridhaan, mencari wajah, mencari surga. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian idokon Allah wa atimmus siyam ilal lail. Dohot sempurnaun komuma. Tahan komuma sion nakinan natolui, dohot pembatal ni puasa na lain ilal lail sampai masuknya waktu malam. Ima ditandai dohot tenggelamnya matahari sebagaimana firman Tuhan tadi surat 187. Maka manahan diri sion pembatal puasa on mada hakikat ni puasoi apabila ita niat kon on dalam rangka maribadah tu Tuhan ta, dalam rangka PDKT pendekatan tu Tuhan ta, menjalaki karidoan cinta ni Tuhan ta. Adong dua laki ibadahi irubahi menjadi adat sehingga anda merpahalo. Biama dot mosongan nilai sahur mailai ba tudak danak tokinay mangan iba sadai ba habotuan tudak danak ilaro. Dot mosongan sahur nakus semangan na ubeni. Imo sumonombo palaki ayahi tu karetan tu sabaan manombo
Ili gini tu kiri, ili gini tu kanan, dadok kalak. Ya ukun ya hon. Indahanon. Aon anda na puasa guarnione. Ima so, nda sekedar mabiaso de boy. Anggo madung masuk bulan Ramadan, nda tola mangan minum, nda tola mendatangi istri. Ulang patunda na biaso. Na biaso on monombo manyesat kon. Hah? Adong lo dihitaun dabo nabi nasosak. Ima na biaso. Anggo nabi tasada mi anda dong na biaso. Ahama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nabi aso, nda nabi tay. Inda ikutan tay. Tay sendiri dong. Aso utahan, aso nda mangan, aso nda minum, aso nda datangi istriku. Oh, ta'abudan ilallah. Dalam rangka menjalaki ibadah, penghambaan, penghinaan di hadapan dikehribaan ni Allahu Jalla fi'ulah. Subhanallah. Jadi, idokon para ulama, adong bentuk ni puasa, tingkatan-tingkatan ni manusia yang berpuasa. Kasamaan ni sude manusia na berpuasa, iman na toluan. Ahami, sama-sama indah mangan, sama-sama indah minum, sama-sama indah mendatangi istri. Tai anggo on puasa ni halak na awam do on go sekedar on sajo. Sendia do ahlul iman. Ya. Nah, hakikat ni puasa ahlul iman na sahih. Ahlus sidq, ahlus saum. Hakikat ni puasa na sebenarnya yumsikuna amma harramahullah. Manahan diri sion sude nai haramkan ni Allah. Termasuk hal-hal nama membatalkan puasa atau mengurangi pahala ni puasa. Mulai sion terbit fajar sampai terbenam matahari, dohot palamadong biasa na halal-halal pay tadi konia di siang hari diharapkan di malam hari atau di luar bulan puasa untuk kinedung salo sepuasa lek itahania ma sude dirinya sion ahana dilarang ni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan maradukum posisi solper sasudina. Menahan dirion sebenarnya hal huwa maqsudun li dhatihi am lahu ghayatun wa maqsudun ab'ad min mujarradil imtina' anis ta'ami wasyarabi wal jima'. Subhanallah. Apakah memang menahan dirion? Maksud ni puasa on sekedar menahan diri sion makan, minum, indah mendatangi istri. Apakah on hakikat ni puasa on tujuannya? Indah. Tai puasa ibu temu maradua mangina, maradu komsi solkot. Lebih luas, dohot lebih dalam sion sekedar hakikat ni puasa sekedar indah mangan, indah minum, indah mendatangi istri. Indah sampai di son. Indah. Tai na idokon puasa na sebenarnya na maksud ni syariati adalah tazkiyatan lin nufus. Mansucian jiwa. Jadi indah na syariat puasa tujuannya sekedar ulang mangan, ulang minum, indah Tai adong tujuan na lebih jauh di hikmah rahasia ni aso nda tola mangan, nda tola minum, nda tola mendatangi istri. Adong rahasianya. Adong tujuan dan hakikatnya. Adong rahasia na lain. Ama tazkiyatun lin nufus. Mansucion jiwa. Adope wa tarbiyatan lah, mendidik jiwa, mendidik rohanion. Bi'a'la darajati tarbiyati wa tazkiyah, menuju pendidikan, pensucian na paling tinggi. Pensucian jiwa dohot pendidikan na terbaik. Ondo tujuannya nda sekedar pokoknya hakikat ni puasa ulang mangan ulang minum madung. On ma tujuan ni nda itu tujuan. Adong do maksudun li ghairihi. Adong tujuan na lain, rahasia na lain. Yaitu anna as-sawma innama syara'ahu Allah Ta'ala li tahqiqit taqwa.
bahasa puasai disyariatkan Allah Subhanahu wa taala agar kita sudah realisasikan takwa tu Allah Subhanahu wa taala. Sasan dia di mukaddimah pertemuan dua pertemuan sebelum Ramadan. Ramadan dabo ibarat ni pertandingan dabo puncak pertandingan untuk meraih medali emas. Ramadan dabo pala sada persada ni ibadati di dalam Islam, puasa, salat, zikir, marzokat. Sudah ibadat-ibadat di dalam Islami adalah idakon Allah Subhanahu wa taala adalah berlomba-lomba perlombaan. Tayang bulan puasai ibarat olimpiade ni halak-halak masalih. Ibaratnya adalah garis songon pertandingan on mada kelas internasional na. On mada babak na paling menentuan jawara-jawara, pemenang-pemenang ternama papan atas. Palidoko niya pemain sepak bola papan atas. Ndam sekedar kelas RT, RW, kelas kampungan, kelas kecamatan atau pertandingan tingkat provinsi. Bahkan tidak sekedar tingkat nasional, tapi tingkat internasional. Jadi di bagasan di puasa adalah rahasianya agar kita merealisasikan untuk mendapatkan tujuan ni puasai ima mengarai medali takwa. Medali emas 24 karat nomor guar takwa. Ima sayyidakan Allahu Jalla fi'ulah di dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tahun. Idokon Tuhan tabotomu maradukomku. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iwajibkan tuamu puasai sebab sangason dia iwajibkan tu umat-umat sebelummu yo. Untuk amailang apakah tujuan na penting ulang mangan minum? Tidak. Taidakon Allah la'allakum tattaqun. So menjadi hal mertakwa. So sampai mahamu tu kelas VIP, sampai mahamu tu kelas papan atas ni kebaikan, kepribadian na sempurna na idokon ima muttaqin, halak-halak mertakwa. Sangat dia sifat takwa melekat di sanubarita, di pamatangta menjadi sibughah, menjadi simbol dalam ucapan, simbol dalam pakaian, simbol di bagasan ni perlakuan keseharian. Memunculkan ada perangai, kelembutan, keimanan, tauhid, kecintaan, dan lain sebagainya. Allah na lebih mengetahui. Maka, idakon Allah Subhanahu wa ta'ala sumber takwa tu Allah. Ahlang hakikat ni takwa. Takwaan botomu maradukomku. Dohot ruh ni takwa hidamu. Takwa anda sekadar badan. Marhias-hias dohot sifat takwa. Kita tulis di jidat tahun takwa. Nah, kita bahan di topi tahun orang bertakwa. Halak nama takwa. Tidak bisa. Pala perlu baju tak merek takwa. Bagas tak merek takwa. Kacamata tak merek takwa. Mobil tak takwa. Tidak ini maksud. Tapi ada. Aba'ad min ayyakuna al-lafaz. Walakin tetapi ning maradukumpu jauh lebih luas dohat lebih hebat sir sekedar kita marguar ucapan-ucapan takwa. Tak ia menjadi sebuah darah daging. Menjadi ruh na menggerakkan lidah, menggerakkan pamatang, mata tak, telinga tak, sudah di dalam kehidupan. Sehingga pandangan terhadap duniawan, pandangan hakikat, tidak sekedar pandangan bahwa duniawan tujuan.
Ada nanggo italigin pandangan ta pandangan dua mata ta tu dunia pantas diperebutkan, pantas layak kita tumpah darah, menyikut, menjungkirkan kalak, mendiskreditkan kalak, membunuh alak. So hita pemenang, hita nam kayo. Kaya anggo iligin hakikat dunia on botomu dohot pandangan mata hati dunia on dadong apa-apa na. Idukun nabi law kanatid dunya indallahi janaha ba'udah lama saqa kafiran wala syurbata ma'i. Seandainya botomu ning nabita dunia mararga di hadapan di Tuhan ta. Biarpun argana sekedar sayap ni lalat, sayap ni nyamuk. Istilah nganarai taman nabusi sayap nyamuk, po pinargana 50 rupiah. Narok kalak narabay. Ay bo pesunguni do kon nabita. Sakiro na dunia dot sa isi ni adong marharga di hadapan di Tuhan ta. Biarpun sekedar seharga ni sayap nyamuk, lama saqa kafiran, niscaya indailen Allah betul nak kafiri minuman wala jur'atan ma'in, biarpun sekedar seteguk minuman. Ya subhanallah. Jadi ahalanga hakikat ni takwa, ahalanga ruh ni takwa, ay yaj'al al-insanu bainahu wa baina 'adzab Allah wiqayah. Jadion kumuma antara homu dohot azab ni Allahi wiqayah, pendinding. Bain kumuma pembatas antara homu dohot azab ni Allah. Idukun Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Mertakwa tuhumu tu Allah, mertakwa mahumu tu Allah, biarpun sekedar jadion kumuma jarak pembatas antara homu dohot siksa narakui na azapi, biarpun palangadong dapat kamu sidokah sanga amal soleh na lain sidok nabi saya sidokah kon inda dong bagas nabi saya sidokah kon harana sadam ya bagas, inda dong kobun na luas nabi saya sidokah kon deba, inda dong kareta nabi saya sidokah kon deba. Itu kon nabi tawala wisyik tamrah, biarpun separuh biji korma. Ope satonga biji korma len nda dong milikmu kecuali korma mie milikmu na mangolui bagi dua. Anta ja'ala bainaka wa bainallahi wiqayah, baina azabillahi wiqayah. Bayan mada antara dirimu dohot azab ni Allahi, murka ni Allahi, pembatas. Nah, fahakada takunu minal muttaqin. On macarana so hita menjadi halak nomor takwa. Jadi indah sekedar puasoi. Nah pentingkan mama nganau, nanggo manganau, nanggo minum, nanggo udah tang istriku. On mama puaso. On puaso ni halak na awang. Mata tetap jalalata, telinga menonton film India senon depi mengikuti tu TV ahai. Tu film-film India, tu film-film nasolab. Oh, di siang Ramadan mengikuti ahadepe, mengikuti hal-hal na sumarpaeda. Ia puasa tai sinetron bolak mata ibu. Ulang tong sungoni. Ia puasa tai menengin musik na haram. Musik-musikan terus. Ya subhanallah. Apalagi bulan Ramadan, kesempatan tu ayah umat kaumku si solkot dongan-dongan sesudena ripuk-ripukkan tiang ni tiang ni TV. Abuk ko ni sudai bakar TV sudena gat idat parabola. Beda dat parabola putar Rosyad TV. Putar TV sunnah, TV Islam. Roja TV, Rosyad TV, Insan TV, Surau TV, dan TV sunnah, TV Islam na lain. Na mengajak tu takwa tu Allah, na menjauhkan kita sian kemurkaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sundia macarana membayan pembatas antara hita dohot nerakoi dohot murkani Allah. Carana idokon ni para ulama, idokon Syekh Dr. Saleh Al-Musnid
idokonia rahimahullah ta'ala hafizahullah ta'ala idokon Syekh yani Saleh Al-Muslih hafizahullah ta'ala subhanallah sundia macarana hita so matire pembatas na bisa menghalangi azab dohot neraka ni Allah ikun kita. Idokon Syekh Syekh Dr. Saleh Al-Muslih an taf'al ma amaraka Allah. Mana pertama. Jadi sitar nai pembatas nai dinding nai indah terbuat sion seng atau sion batu atau sion bosi ipangan narako hidup maksudnya ada pembatasnya so itarimo so bisa narako indah mampan biya manganna antaf'al ma amaraka Allah ta'ala bihi raghbatan fi ma indah wa khawfan min iqabih. Ondo merek ni sitar, merek ni panghalang, merek ni ahanay, tembok nay, pembatas nay. Ma karejo on ma ahanay perintah kon ni Tuhan itu dalam rangka ragbatan fi ma indah, patunda ni mengharapkan ahanay sisi ni Allah berupa pahalo, berupa sarugo. Wa khaufan min iqabih, dohot patunda ni ita ilakuan jalankan perintah ni Allah patunda ni khaufan, rasa takut sion siksa ni Tuhan ni neraka, azab kubur, siksa kubur, fitnah kubur dan lain sebagainya, siksa-siksa ni Allah tabaraka taala. Oh Tuhanku, padau madahami sion kami, sion kedua orang tua kami, dohot halak kami cintai, azab-azab ya Rabb. Allahumma waffiqna lil amal salih, imanan bik wa bi kitabik, raghbatan fima indak, wa khaufan min iqabika ya rabbal alamin. Jadi sitarnai, pembatas nai na pertama. Nah kedua wa antatruka ma nahaka Allah ta'ala anhu, tinggalkan masa nga sajo penay larang ni Allah sudena dalam rangka khaufan min iqabih, patunda ni mabiar siyon siksa ni Allah, patunda ni manghawaragbatan fi ma indah, dohot patunda ni keinginan besar mendapatkan ahanay sisi ni Allah berupa karunia, berupa hidayah, berupa keberkatan, berupa surga. Ya subhanallah. Jadi dohot on mada menjadi hita halak nomor takwa. Jadi takwa idabo merkisar antara ibagasan ni perintah ni Tuhan miba. Pala di ulak songa dapat Tuhan ni hita di dalam perintah niya. Masuk zuhur nakin asar, tercatat kita na salat zuhur dan asar. Naron maghrib isya hadir kita. Naon pertama, paduaon ulang sugari dapat Allah kita di bagasan ni larangan-larangan niya. Margabus. Ternyata adong bagas ni pergabus nda dong kita bagasan. Panakko, adong bagas ni panakko. Palailigin na markwasi nga dong kita si ngonjuk kita manakko to. So ni masa terus nada. So ita binain so ni, kita jalankan perintah ni Tuhan tayo, kita tinggal kelarangan ni Tuhan ni. Rajaan raghbatan, keinginan harap sangat fima indah, ni sisi ni Tuhan. Hindi na sisi ni manusia. Na sisi ni Tuhan ni do. Kemudian ada wa khaufan min iqabih, patunda ni mabiar siyan siksaan ni Tuhan. Tuhan ko indabe. Ada dong dua laki inda raya marjudi be.
Padahal perjudi godang dia selalu ton. Aso, ana mah kapok patunda ni takut polisi. Igendan kalaya bagasan nihaan niya. Sugari, nagatal de peulala, tangan ini perjudi ini. Onda na taubat korni, onda na patunda ni tadi kon ya judion, nda patunda ni mengharap kon ni sisi ni Tuhan, nda patunda ni mabiar siyon azab ni Tuhan ni. Adong doa lagi inda raya merzina. Jeges. Tapi apakah mendapat pahala miyon? Lihat dulu. Apakah on ketakwaan mon? Ligin jolo niat ni. Adong doa lagi inda raya merzina. Patunda niya. Mabiar dia ait. Datahan ni banggo ait. Tokin na nga dong ubat na. Dawak kuday ni. Ngusa betul na. Ingit ido git niya. Atau inda raya patunda mabiar ako habotoan. Tokin na sego reputasi ko. Nama baik ko. Tokin na pangkat kon pemela. Datahan ni ba ini. Ulang sekedar tayo sendiri do. Patunda ni mengharap kon pahalos yun Tuhan. Dohot azab. Mabiar siyan azab ni Allah tabaraka ta'ala. Melalui makna-makna hakikat-hakikat na songononon mada. Maradu kaum ko sisolpat sa sudena. Na ido kon takway. On mada tujuan rahasia disyariatkan na puasa isang asondia ido kon Allah dalam Al-Quran. La'allakum tattaqun. Semoga humu menjadi hamba namar takwa. Ikhwani dan akhwati fillah, para pemirsa Rosyad TV na imulian ni Allah Subhanahu wa taala, dongdongan. Nah, makanya ahalang apa maksud ni takwa. Sebenarnya pemahaman ni takwa sendiri adalah luas. Dan sekedar nah pertama adalah apalagi takwa kita. Sang sendiri itu menjadi hamba nomor takwa. Pertama adalah awalan fil qulub, takwa di hati. Idakon Nabi at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa di bagasannya tete, bagasannya tete. Maksud ako nakit, ita tulis pe laptop ta, ita tulis pe bagas ta, mobil ta, topit ta, jidat ta, sudah takwa, mutakin, dadong gunani, anggo hakikat na bagasan ta nga dong takwa isi. Sendiri do, hati-hatian mo, rahasia tahun mo, ita paturi. Maka ita mulai perbaikan hati. Ita perbaiki, ita pajeges hati-hati ta, ita pasuci, ita bersihkan hati-hati ta. Idokon Nabi Ta'ala, wa inna fil jasadi mudghah. Ingat kamu, bahasa adong di bagasan di jasad tay sa daging segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila ia jeges, maka jeges mesude badan tay. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Pala ia rusak mesude. Ala wahiyal qalb. Ingat kamu, segumpal darah na maksudnya adalah jantung. Jantung ima. Roy maro'ay. Hati-hati na maksud ni sida mo. Sesuatu na maknawi. Na apabila ia madung penuh dohot kecintaan, dohot keimanan tu Tuhan. Perlu penuh dohot amal saleh. Muncul syajaratul iman. Pohon keimanan di bagasan ni hati-hati dabo. Subhanallah. Akar nai menancap tubuh mina paling bawah. Batang nai, dohot dahan nai, daun-daunan nai menjulang sampai ke langit. Tu'ti ukulaha kulla yaumin bi'idni rabbiha. Ia mengeluarkan buah-buahan na sangat enak, segar. Setiap hari dohot izin ni Tuhan ni. Berupa akhlak, berupa perangai. Subhanallah. Kesolehan ni pada dong do bau ni. Sang dia karusakan ni, kemaksiatan ni dong bau ni. Adong da kagolapan ni kamaksiatan ni, sang dia kesolehan ni adong cahayan. Subhanallah. Makanya anggo marung tarasa talala golap ati-ati. Momo tersinggung, momo songoni pusing, momo ada momo songoni bermasalah. On tando-tando na perlu may taubati. Perlu may memperbaiki takwa tu Allah Subhanahu wa taala. Idokon Nabi tasunima
jantungon mi ala wahiyal qalb. Mungkin ita paberes. Sesuatu sang sondia tu badan tahun ibarat jantung. Jantungon da bangkonga ipompaunia daroi tu mata, buta mata. Nde pompaunia tu otak, sego otak menjadi gila. Nde pompaunia tu tangan, lumpuh tangan. Nde pompaunia tu kaki, lumpuh kaki. So ni saturus. Ima so jantung tayon. Madung iben ni Allah doon daw sang 3 kali berdenyut 3 juta kali. On sudah isi na membayaran, dadong bayaran ni. Allah din na menyuruhan. Maksud kon Tuhan ta, kullu nafsin dha'iqatul maut, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Sudah na marnyaway daw kon na marasay kematian. Jantungon may paso na markuasay. Palamay paso na markuasay. Na dong na bisa sada pinapahon be pangulung-uluan be. Ya subhanallah. Alhamdulillahilaka ya Rabb. May akhir kon ko ajal nami Tuhanku. Anu sumarsuha kami itu bulan na puasa. Oh Tuhanku. Sempurnaon madiami Ramadan. Waffiqna li Ramadan. Waffiqna Ramadan lana ya hayyu ya qayyum. Kaum si solkat sasudaina na rahmati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Idokon Nabitta sallallahu alaihi wasallam ima sedokon Nabitta di dalam hadisnya sahih dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu an, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Tulukan. Takwa itu berhati-hati, takwa di hati-hati, takwa di hati-hati. Tapi biar medong kalaki oina, obu jing, kakak merjilbab modabuh. Idokon ya, napentingkan hati. Ijilbab pijula hati-hati ni, babari jilbab ulu ni bat niya. Onda sahih. Si andai na nadung sahih, madung suci hati-hati on. Maka nadung pasti day. Kan idokon kalay mo nombo, napentingkan hati-hati na. Ang marong di sa hati-hati ni babo, pinamarjilbab, bo pinasolat iba, bo pinapuaso iba, kan na masalah. On perkataan ni iblis doon. Perkataan na salah na batil betul doon. Sendia do, palamadong suci hati-hati, sahih hati-hati, takut hati-hati, sama sendiri na itutupi mada aurat niya taat tu Allah. Sa sendiri na itutupi mada pematang niya. Ipaturiya mada pakuling niya. Ipaturiya mada amal niya. So ni sa jalan deh. Nda bisa hati-hati kumenya. Onda sahih. Masih kon nabita makna ni mengawali pribadi na takwai adalah perbaikan jiwa, mendidik jiwa. Di antara lain adalah pendidikan tingkat tinggi, tarbiyah, pensucian tingkat tinggi, imam melalui syariat Ramadan, syariat puasa pada bulan Ramadan. Tu maradukum kusisol sasudena na mulani Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah nai maksud tujuan akhir ni puasai sekedar ulang mangan, sekedar ulang minum, tanpa mempengaruhi tu akhlak, kebersihan, akhlaqan zakaan. La yu'athiru fil akhlaqi zakaan. Indah mensucion akhlak. Jadi indah maksud ni puasai sekedar ulang mangan, ulang minum, indah mempengaruhi kesucian akhlak. Wa fil a'mali salahan, indah memperbaiki amal-amal, ini memperbaiki amal-amalan. Kesolehan indah menyebabkan kesolehan ni amal. Wa fil muamalati istiqamatan, indah memperbaiki interaksi tu sosial niba, istiqomah tu jalan ni Allah di dalam berinteraksi bermasyarakat tatkala. Dohat indah memperbaiki zahir tak, dohat indah mensucion batin tak, dohat indah menambah hidayah, dohat cahaya di hati-hati tak. Indah on nai maksud puasai. Apabila hilang makna-makna on, indah memperbaiki ucapan, indah memperbaiki pendengaran, indah memperbaiki hati-hati, indah memperbaiki pikiran, indah pasucion ruh, indah pasucion peture sarirah rahasiata, indah menambahi kasucian dot hidayah dot cahaya on,
indah onai maksud ni puasa maradukum. Maka apabila ghaib indah adong makna-makna hakikat-hakikat nasongonan fa inna sawma la yuaddi gharadah. Maka puasa nasongonan indah marfungsi, indah berlaku pahalo janji nedokan ni Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah puasa na menghasilkan. Tapi adalah puasa na gagal total. Gagal total. Ini puasa na gatot deh. Ulang sampai puasa gatot, gagal total. Nah, jadi nai maksud dohot nai minta tu hita pala marpuasa ita. Asun da tola mangan, asun da tola minum, asun da tola mendatangi istri, mendatangi syahwat langa. Oh, onda bo anso memperbaiki ruh ta. Onda bo manambaik memperbaiki hati-hati ta, memperbaiki pamatang ta, memperbaiki akhlak, memperbaiki perangai, memperbaiki sudesion tubuh tahun sehingga menjadi derajat-derajat na tinggi, menjadi kelas VIP ima kepribadian na mendekati kesempurnaan. Semakin sempurna syakhsiyah muttazinah, yakni kepribadian na ideal. Subhanallah. Jadi anak emas. Jadi orang tua emas. Jadi tetangga emas. Jadi murid emas. Jadi guru emas. Jadi jamaah emas. Jadi imam emas. Keberadaan dia adalah ditunggu. Ulang hadirna dohot so hadirna dayanggap. Mangulu ya serupa hewan. Hewan ni pada bo so ni me. Ambeng tai, lombut tai, horbot tai. Allahu Akbar. Azan. Kay gubris lombui Ay buti Jadi ulang tong kita sungguh ni. Ro azan, madong kali marulang-ulang azan. Lek indah adong hayya 'alas salah. Rama musalat. Ay tandai dia jual kopi ni. Mana bos dia dilopay kopi ni penarga 2,000 kopi pahit. Habis seceret tambah air. Akhirnya bayar pe 2,000 mia. Subhanallah. Sugari dawo pala kaya tulopo. Pala menguntungkan dutu parlopoy. Ulang 2,000 mi bayar ya sebentar ya masa ceret ya habis ko ni aik ni bayo. Mabahat habis pamasak nek saja. Nasallallahu salam wal afiyah. Jadi maradu kaum sisol kor sasudena na mulian ni Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ada adong di dalam hadis na sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari di bahkan di sahihnya dari jalan sahabiyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu an. Idokon Nabi tentang puasa ni halak naso mencapai tujuan. Indah mencapai target idokon Nabi biar tentang kalai gambaran idokon Nabi botomu malam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fima ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Ya Allah, idokon Nabi ise dabo halak na marpuaso itai inday tadi konia perkataan nazur, perkataan na batil, perbuatan na haram. Anong bodo pakuling niya laki ya subhanallah. Arilah dokon na solabo, manduan-duan na solabo, mangalihin keresahan tu halaki. Adong naron dua alak mersuo na akrab dengan SD, dengan SMP, dengan SMA nina. Dengan sa pesantren niya. Malolot na mersuo, mangecay lopuan. Pala dong made bahalaki. Onda po na dong na mardok nyon ni. Mati memusada ini. Kanon ngapan tas ucapan no. Sugari dapat pala mersuo handai tolan na saling mencintai mersuo. Masya Allah. Di antara nikmat kehidupan ini adalah mersuo tu dongan na baik. Onda dokon. Nikmat ni Allah tu humuna dua. Awat dongan ku ngam mersuo produk betau. Sangana mangulo pesana indah halai. Sunido dah bo. On malah namar nidok dah bo ini. Ni daya dong kalak naron sotik naron marnyai.
Oma, pamatang mo wida sengaja dah bo. Madong makuning-kuning rakku ngalolot bibini. Ah, subhanallah. Sendia dah. Sombuh tu peda boy ama. Obo malum tu peda boy. Padahal ni marunong do tanda-tanda kematian di mukunai. Ido kon malum tu peda boy kahanggi. Oi par. Insyaallah. Malum tu peda boy. Onda da bodo konon. Onda. Manombo margabus-gabus tu pitamban. May do kon nabita halak na puasa. Tai inday tadi koni al-qaul az-zur. Orang yang tidak meninggalkan qaul az-zur, perkataan nazur, bohong, perkataan na batil, perkataan na harap karom. Namanya membain ahdo, kesedihan tu hati kaum muslimin. Maka wal amal bihi dohat mengamalkan na, maka ikhwani fid din, walaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa sarabah. Ito kun nabita puasa na sononon. Allah inda membutuhkan tu puasa niai. Bope ia inda menahan lapar, menahan dahaga. Dohot ahania sudin. Inda dong, inda perlu di Allah. Inda dong timbangan ni di sisi Allah. Puasa ia nam sunimi ai. Gali lubang tutup lubang. Ngadong pahalo na. Nasallallahu alaihi wasallam. Onda hakikat puasa on. Onda maksud on puasa na gagal doa. Hakikat ni puasa inda perlu dong disia. Imma so man lam yada' qaul az-zur, yani qaul al-batil, halakna inda meninggalkan perkataan na batil, perkataan ni harap karom, perbuatan ni harap karom, perbuatan ni selalu haram, mengganggu tetangga, menggunjing kalak, manakupani alak, ada pe. Mengaligin hal-hal na solabo. Musa tok puasa na. Na perlu ya puasa musa ni do. Makanya syahadatuz zur, persaksian na palsu, ya, perkataan na palsu, semua perkataan na batil, perkataan ni dosa na rusak, maka ise nasa wal amal bih, mengamalkan na ini na maksud dapat mengamalkan kabaahan ni azur, sudah perbuatan na rusak na haram. Baik na kecil, baik na besar, dia berkaitan dengan hak ni Tuhan atau Allah atau hak-hak ni manusia, maka onda dong timbangan ni puasa no. Ima dong do ala kede basolati hanya sekedar rukuk sujud mia. Allahu akbar bar. Subhanallah. Fenomena dong di terakhiran kuida dong kala ke puasa tarawih na pe 20 rakaat tai 7 menit. Allah Akbar. Perusak agama. Nasolabo di. Onda kiai yo. Nda ikuti iya kiai ita. Kiai ita dah mengajari tomat nina. Rukun salat itu tomat nina. Tenang. Minimal tomat nina hi membaca zikir atau bacaan na paling sotik dalam sada rukun ini. Contoh rukun salat adalah rukun. Mana paling otik bacaan ni ruku? Subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pinomat sekali. Baru bergorang. Subhana rabbiyal a'la penape? Allahu akbar. Ya Allah. Setahun ibu saya mada idokon Nabi tadong dua laki mendapat na salati hanya sekedar khamsin nisfuha separohna. Wa rubu'aha adong separopatna adong usyruha separ 10 mi dapat dia pahalon. Ima puasa itu sunni medokon nabita adong dua laki ndai butuhkan Allah puasa ni sunninya ndai dong marharga di hadapan ni Tuhan ta. Maka imadah apabila puasa tahun ndak podo mendidik kita mapaturati ati-ati ta perkataan ta dohon keikhlasan harana kon ahdo wa halakna mukminun iradatul khair, menginginkan kebaikan selalu tu sudah kaum mukminin. Isi alakna salat, isi nama aku muslim saudaraku. Oh Tuhanku saudaraku deh. Ondo dah bo. Dohot mengamalkan kebaikan tu sudah kaum muslimin. Pala kayoy bailen zakat ta ita pasikolah alak na miskin tabayan sikolah tu alak na miskin ibantu halak. Ondo baru. Onda. Sangkin pelit na iya.
hak nialak papangani iya, aspal papangani iya, tiang listrik papangani iya. Seharusnya aspali opat jari sonon al hafal na ibeni sa jari niya. Ima sa cepat merlubang-lubang dala ni. Papangani aspali. Nasallallahu salam al afiyah. Asunod sundi may puasa nialak na sununan. Ito kon Nabi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Tersunima maradu kaum kusisol kasasudena. Jadi perkara puasaan perkara na ajib, perkara na agung. Jadi perkara na sangat luar biasa di dalam pembentukan kepribadian. Tersunod manengruaku maradu kaum kusisol kasasudena tentang hakikat ni puasa. Semoga menjadi evaluasi madihita dah. Dan mengajari kaum si solkot ara nama on bahat do guru-guruku kayak tadi dihita di Medanon bahalak para Batak Mandailingon hado musyarakah dohat mengalihan kebaikan-kebaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Terson majolo Nabi sampeon dalam pertemuan sekalian kembali kita tu pertanyaan. Bagi maradukum kusisolkot na adong pertanyaannya silakan menghubungi 0822 88 88 66 30 ya 0822 88 88 66 30. Ima bisa dihubungi maradukumku. Assalamualaikum. Adong masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usman Lubis, hayakallah. Usman Lubis. Di Ampujuar Ujung Gading, hayakumullah. Pasaman Barat. Marsapa jolo Ustadz. Dosa-dosa ahado na diapuskon pala iba puasa di bulan Ramadan. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam di bagasan ni hadisna sahih, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Idokon Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka gara-gara nih petunda nih dua alasan. Iman itu syariat. Syariat puasa. Iman itu keutamaan nih puasa. Wahtisaban diharapkan ya pahala dohot keutamaan nih puasa itu Tuhan. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Diampuni mada dosa-dosa niana telah lalu di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Maka nah maksud di sana apakah ia sudah dosa? Ya. Apakah ia sudah dosa atau dosa-dosa kecil? Wallahu taala alam bisawab. Khilaf di antara berselisih pandangan para ulama. Apakah sudah dosa atau dosa-dosa kecil saja? Apakah dosa besar ikut juga? Atau dosa kecil saja karena dosa besar harus dengan taubat? Maka dua pendapat para ulama. Sebagian para ulama mendokon sudah dosa. Karena ini terangkoni di dalam bagasan di hadison. Allah di arhamir rahimin. Allah maha kuasa. Sudah yang punya Allah. Karena secara mutlak bani di dalam hadisan. Sebagian para ulama mendokon indah. Dosa kecil saja ada. Anggo dosa besar wajib taubat. Karena ibaniya adong hadis-hadis na lain akon na ada ketika Allah membicarakan tentang haji dan umrah misalkan idokoniya al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan, Jumat ke Jumat dahat Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun fima bainahun, penghapus pelebur dosa di antara naduai, idza jutunibatil kabair, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Makanya maradu kompusi soal kota sudena ita ahama. Maksud tadi kon maksud kon Nabi tak ulang marpuasa iba sambil dosa jalan terus.
Jadi apakah on dua-duana? Mudah-mudahan yang punya Allah kita tadi kon dosa-dosa besar. So masuk kita tu bagasan ni hadis Nabi ta ampunan ni Allah Subhanahu wa taala di bagasan ni bulan Ramadan. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Agus. Waalaikumsalam warahmatullah. Masya Allah, hayakumullah. Sekian pasaman juga. Oh Ustaz. Masya Allah, hayakumullah. Ada pertanyaannya? Abang Anda. Tersapana di luar tema tadi terkait puasa juga do. Alah. Mengenai PD ada Ustaz. Alah. So dia ada batas waktu nih pembayaran PD on. So di luar bulan Ramadan dibayari. Alah. Sambil ada tong batas akan langsung dia pada na email sapar-sapan nih. Baik. Ima. Kalau email Ustaz. Jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani dan akhwati fillah maradukum sisal persesudena yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Andigan lang hita membayar fidyah. Kan manung unjung kita bahas pembagian dari manusia dalam bulan puasa adalah insyaallah akan adong do pertemuan tanaro secara terperinci teben madung sapaan kita jawab maksudnya sautik ima adong manusiai martola yang marbukatai wajib membayar fidyah. Contohnya na sepakati adalah halak namarnyai nasihi halak orang tua nadung tua renta on tolayam nda puasa sangat dia terjadi itu Anas bin Malik radhiyallahu anhu di akhir umurnya radhiyallahu an Anas bin Malik. Makanya andikan mai tabayar tentu pidyahon imam mengalihin mangan sadari sadahalak na miskin. Cara membayarnya sendiri mah setiap hari ibayar atau di akhir Ramadan atau dung Ramadan ibayar. Di bulan Syawal pinam masalah. Andikan dapat tiba segera mah. Paling lambat Ramadan akan datang. Paling lambat Ramadan akan datang. Ulang tong masuk Ramadan orang apa dibayar? Bayar utang nih, Bang. Akhir. Jadi tolak makanan. Jadi sang sendiri bani Anas bin Malik radhiyallahu an, sahabiyun jalil, pemasakia makanan tulu puluh alak. Ipakai yang ia lai, iman. Atau tabu nasi bukus harga sedia, nabi aso sang sendia ia mangan, ileni tu fakir miskin, pangan kalai on mah. Atau ileni bahan mentah makanan, bar ileni untuk lauknya, isuraunya tu balai. Sekitar pitu on mah pitu on sadari, pitu kali aham amaroda baik. Kalian mah pitu on mah minimal sadari kali 30 mah 3 kilo. Jadi anda sampai 30 kilo. Nah, tersoni mah kira-kira ilahan matu fakir miskin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum Bapak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah. Sian Ranto. Halo parapat ya. Halo Pak Ustaz. Halo Pak Ustaz. Masya Allah. Hayakumullah. Ada persapaan Pak Herman. Abang Anda. On di luar tema ada Pak Ustaz. Masalah zakat fitrah Pak Ustaz. Biar zakat fitrah. Kan mustahakna adong 8. Halo. Jadi adong 8 ni opat don adong. Biar do menjalahi opat nai Pak Ustaz. Ima. Jadi. Barakallahu fik tu abang Anda sian rantau parapat. Barakallahu. Ima pertanyaan dan nasada itu ya. Jadi. Ala Pak Ustaz. Ala. Jadi barakallahu fik tentang on memang idokan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah hidawa zakati adong 8 asnaf idokon para ulama. Pertama lil fuqara, mana pertama, nah kedua lil wal masakin, halak-halak na miskin. Nah ketiga wal amilina 'alaiha. Amil yakni petugas zakat. Wal muallafati qulubuhum, halak-halak na di muallaf, na dibujuk hati-hatinya sumber Islam. Wa fir riqab, kemudian halakna memerdekakan budak. Kemudian wal gharimin, halak-halak na tarutang. Kemudian wa fi sabilillah, ima jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah. Kemudian didoakan Allah wa banis sabil, dan juga orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kemudian nelapan nih 8 asnaf. Apakah wajib itu sudah enggak? Maksudnya anggodong memang halai isude hati-ai berbeda memang. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i ulak sungai palengkap. Tapi anggo jumhur ni para ulama ndak boleh palengkap. Anggo dalam mazhab Syafi'i rahimahullah anggo bisa dapat ipalengkap. Tapi anggo di mazhab-mazhab lain indah wajib. Sakirona sedang terjadi jihad peperangan melawan Belanda misalkan, nasallallahu alaihi wasallam, bisa untuk membela negeri ta, membela agama ta, lehen sudah zakat tu si akomodasi dohot pembiayaan ni jihad di jalan Allah misalkan. Tolak. Atau tu kebetulan zakat ni baik, adong halap na tarutang, sarupa epeng ni zakat ni baik, ilen maoh. Nah, sesuai dohot ilen tutupi hanya sudah itu sia. Jadi wallahu a'lam bissawab, na paling rajih adalah ndak masalah. Sakirona tu kita lagi masangadia na lebih maslahat sion asnaf nan nasalapan. Bisa jadi kurang dai di kampung tai. Ma ita benen mita pangkumpul zakaton dana ita kirim dai. Pakirim dai membayar dai. So ia mengajari anak-anak ta, kampung ta, masyarakat ta masujid ta na dia mocong. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum. Ummu Salamah. Waalaikumsalam. Hayakumullah Ummu Salamah. Si Junjung ha. Ada persapaan na Ustaz. Songon dia do carana sebenar-benar na berdoa di awal aranatan salat anggo sembayang mendoa ketika sujud. Saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala pakir pisangnya Ustaz. Tapi riba dong tambahan jadi bid'ah Ustaz kan? Jadi. Jazakillahu khairan Ustaz. Ya, insyaallah. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Iya, barakallahu fik. Iya. Pertama bahasa jazakallahu khairan untuk alak lai. Jazaka Allahu khairan. Ka untuk alak lai. Kalau ada boru jazakillahu khairan. Ya, barakallahu fik ukhtil karimah. Kaum Tasion si Junjung Padang, Sumatera Barat, menelepon atas nama Ummu Salamah. Barakallahu fik. Imada diantara apakah pala mengawali doa akon naitadokon alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah songoni? Maka anda wajib. Tapi di antara sebab-sebab terkabulnya doa adalah antara lain memuji-muji Allah. Parjolo dot bersalawat Nabi di awal dot di akhir. Maka jaga songoni sunnah biasa ben di kaum muslimin di Indonesia dot seluruh dunia. Jadi di antara ada pada doa mah dipuji-puji jadi alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi atau alhamdulillahirabbil alamin
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inilah di antara adab mardoa na paupatkon. Jadi memuji-muji Allah dohot marsolawat tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, menutup na pesanimah wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Imah. Jadi sahih deh. Jaga sematong pakai tai sakirona pindape langsung pe ya Rab langsung Allahumma inni as'aluka dzurriyyah thayyibah. Oh Tuhanku, lehen madiau keturunan najeges. Allahu Rabbi habli minas salihin. Oh Tuhanku, lehen madiau dzurriyyah nasalih. Allahumma arzuqni, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa istaqamin ya hayyu ya qayyum. Tolah. Lepas ditambah ada pujian-pujian jeges. Sunima ukhti al-karimah sion si junjung Salamah. Assalamualaikum Bapak Subur sion Kuantan Sinini Riau. Sinini. Singingi, Taluk Kuantan. Singinging. Ya, Taluk Kuantan. Hayakumullah. Persapaan dan Bang? Saya kurang mengerti berbahasa Batak, cuma saya berbahasa Indonesia. Begitu, Ustadz, pertanyaan saya yang kami ragukan tentang puasa. Puasa tuh kita kan berbuka. Setelah berbuka tuh itu tentang doa apa dulu bacaannya, seperti Allahumma laka sumtu itu apa sudah berbuka dahulu apa kemudian berbuka itu yang kami ragukan. Nah, mana yang lebih dahulu? Itu pertanyaan saya dari Kuantan Singingi Riau Pak Subur, gitu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Masya Allah, hayakallah Bapak dari Kuantan Riau. Masya Allah. Kapan kita doa ketika kita berbuka? Apakah doa jolo baru mangan jolo? Memang onten termasuk di pencalonan para ulama tai, nah sering udah lebih condong idokon syekh wida keterangan khusus nih sebagian nih para masyayikh tahqiq nih penelitian nih wida adalah setelah mangan jolo, mangan minum baru doa. Zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Atau sebagian dihasankan para ulama adong doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu. Namun doa on diperselisihan para ulama tentang kesahihan riwayat nih. Tapi insyaallah doa on sudah makna aja guys. Jadi jelas riwayatnya paling sahih memang zahaba adh-dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Tapi mudah sila Pak Syekh Utsaimin rahimahullah sendiri menghasankan doa. Jadi ndamarimbar insyaallah sangat dia. Kita doa nalai. Jadi kita makan dulu, kita minum dulu, baru kemudian Rabbi doa anak kita nih. Doa anak-anak, doa ini dan sebagainya. Jadi atau dia perbanyak doa sekalian. Karena kita lagian didoakan, diaminkan oleh para malaikat. Sebelum, setelah, hantam aja lah itu. Perbanyak doa, komat kamit doa terus sampai berbuka. Namun terkhusus doa Allahumma laka sumtu atau zahaba adh-dhama'u, kalau teks idokon Syekh Dr. Muhammad Hassan, kalau dilihat dari segi konteks doanya, zahaba adh-dhama, ya Allah, dahaga telah hilang, wabtallatil uruq, kerongkongan on dabo Tuhanku madung basah, wasabatul ajru insyaallah, dahat madung pasti madaun, dah pahaluna insyaallah. Jadi ini memberikan indikasi bahasa doa itu adalah setelah makan. Begitu Bapak dari Kuantan. Assalamualaikum Bapak Helmi Sian Trantor Parapat. Assalamualaikum. Hayakumullah Bapak Helmi. Ada persapaan.
Mau bertanya ini Ustaz. Nah, ini kan istri silakan. kita kan dia kan punya anak bayi kita Ustaz. Jadi waktu sholat istri kita itu mau bertanya dia. Waktu sholat anak itu sering di tempat persujudannya Ustaz. Nah, jadi yang mau ditanyakan ini apakah anak itu kita geser atau dia pindah tempat sujud Ustaz. Ini mau Ustaz. Melihat godang Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fiik Bapak Hilmi Sion Rantau Parapat. Pala dong anak ta adong dua cara. Nah pertama anak ta yang guna ias do yamar pempes na dia mau cemias igendong. Pala git rukuk miba ipayakon. Sujud tiba ipayakon, bed samping niba. Palagi jong iba iangkat mulak. Sasun dia na unjung ni contoh kon ni Nabi sallam tu cucu niya. Kemudian apakah pala hibah salat menombo dak dani ki iarah kon saito ni otak dia ulok sa mengganggu menombo. So dia macarana makana hita pindaita. Atau ita usahon ma si tartai donok kita tu dinding salat. Sulang bisa ya tu si. Atau isi anak ta pindah ita. Pala inda dong bisa tempat, waktu dari kondisi anak tahun ita geser sotik, baru sujud kita. So ni macarana Bapak Hilmi na irahmatin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pindah kita tu pertanyaan SMS. Izin bertanya Ustadz, mengalincing sian sot. Adong do Ustadz di daerah Tapsel Padang Lawas pesantren na bermanhaj salaf sunnah. Salam Ustaz sianaun sian desa aik sijurni aik libung. Alhamdulillah hita pesantren warna pesantren ni Ustaz Adil sendiri pesantren ta warna pondok pesantren Riyadus Shalihin. Kita madung marjalan TK dohot SD mulai bulan Juli bulan pitu naro insyaallah kita buka ma SMP. Mudah-mudahan tahun naro SMA kelas. Jadi sanawiyah aliyah insyaallah SMP bahasa asing. English, Arabic, dohot tahfidz Al-Qur'anul Karim. Silakan mendaftar kita anggo kelas SMP insyaallah sederajat bisa. Sekolah tagwarna Riyadus Shalihin bisa ipangido kontak ni nomor tasion Prosat TV insyaallah. Kemudian Assalamualaikum Ustaz, mau madung dibayar fidyah, apakah wajib puasa lagi? Indah. Anggo halakna halai pala halaknai namarnyai indah nai harapkon kesembuhan nia atau dihalakna tuarenta maka indah tola cukup membayar fidyah, indah perlu mangqadha. Kemudian pertanyaan seterusnya Ustaz goarku simili mon Bekasi. Masya Allah. Hayakallah, waktu Meli Bekasi, Jawa. Ustadz, setan-setan di bulan puasaan kan dibelenggu. Si depe adong marbuat maksiat. Terus sadarion ma Ustadz indah enak badan urasa makana indah puasa. Sembayang pemertinggalan Ustadz harana marmacitan badani Ustadz mohon arahan. Pertama jazakallah khair wa iyyaki jazakumullah khairan. Ukhtil karimah barakallahu fik. Pertama, doa tu Allah asal ilain Allah tuho kesehatan. Doa tu sude pamirsa ni rasatTV.com muslimin. Nah lain. Ilain Allah dihita hajat-hajat ta doa kepada Allah sian hita berbagai penyakit, doa kekaruan hidup dengan karunia Allah semata. Nah paduaon sesengoni lang setan ni may belenggu aso de pebat de maksiat. On mada unjung isapai Abdullah anak ni Imam Ahmad rahimahullah dia lang maksud ni setan-setan ni ibelenggu te aso dong de pialak na hona setan di bulan puasa engko may belenggu ni ada pesudot dong kalak na kasurupan ni itu kan ni Imam Ahmad rahimahullah wahai anakku nakus sang sunde dokon hadisi mariman. Di antara kesempurnaan adab tu Allah
Di antara kesempurnaan adab tu Rasulullah beriman tanpa memaksa-maksa diri untuk mengetahui hakikat. Lebat dia suni puasa, misalkan wudu, akramakumullah, buang angin dah nak keluar, nai cuci muka, tangan, menyapu kepala, menyuci baju. Asa suni ini ya. Oh, sungguh ni mesin Tuhan ni. Mariman kita. Karena kita, anggo kita untuk na terbatasan otak ta. Mata tahun sajope, hum sekadar ukhtil karimah, ukhti meli, hum menghetong alis ni maton tengah ngalalui teh sangapiga. Ngapo do ujung rambut, ngapo do sudah rambut ni badan ta. Kita terbatas. Jadi jeges kita pengagungan, kesempurnaan, pengagungan dan kemuliaan ni Allah dan Rasulullah sangsun dia ni ngariman. Hakikatnya dia tahu tu. Apakah memang setan-setan dedengkot nai do nai diikat anak buah nai indah atau na dia mucum on sude makna-makna hakikatnya kembali itu Tuhan ta. Baik, ikhwani dan akhwati fillah na muliani Allah Subhanahu wa taala, waktu ta tinggal 4 menit. Silahkan tumaradu pom si solkot sasudena pala adong depe pertanyaan-pertanyaan na mungkin Jadi mungkin patunda ni memang madung gate marbuka jam 6 hurang 5 hurang 4 tarsai majalorakku tumaradu pom si solkot sasudena pertemuan ta. Semoga ipamu Allah, Allahumma zayyinil imana fi qulubina, Allahumma aslih lana sya'nana kullah, wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin la ilaha illa ant. Allahumma waffiqna li Ramadan, Allahumma waffiqna lil amali salih fi Ramadan, Allahumma waffiqna li lailatul qadar. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.